hallelujah. Urabandala Ramani Karaba Shabari Allah Ramana Darabandala Ramana Darabandala Ramana. Hallelujah, 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 hallelujah. धन्य प्रभु 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 धन्य जीसु 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 धन्य तुम्हारा पितराम 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 उदरबनी खरब शबरी खला रबनी आदरबना दरबंदा रबा उरबंदल रबनी बरबर 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 उरबंदल रबनी बरबर बरबर शमनी बरबर बरबर बरबंदल रबा Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य तुम्हारा पितराम धन्य तुम्हारा पितराम धन्य तुम्हारा पितराम धन्य तुम्हारा पितराम लॉर्ड हम सना समय सना समय सना समय सना समय सना समय सना होली 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 सो गौरव रखना जो परमेश्वर तुम्हारा पितराम और धन्यवाद 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 पूजा प्रशंसा गौरव पाए एकमात्र योग्यवंत परमेश्वर तुम्हारा पितराम और धन्यवाद करुचु प्रभु आज समस्त जनिमंत्र धन्यवाद दूच हालेलुया उरा शाखा मानिया तरवानी खारव त्रमना दरव शबरी अल्लाह रवनी खारव होली 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 तुम्हें महान 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 व सर्वशक्तिमान परमेश्वर तुम्हें जो अच्छ से अच्छ तुम्हारा परिवर्तन नहीं प्रभु जीसु तुम्हें कालिया जो चिरकाल समान उदारव शाबरी खाला रवनी खारव दलरवा तुम्हारे प्रचुर मुक्ति अच्छा तुम्हें क्षमा करे उद्यत डगरुणी खारव शाकाला रवा कारण समस्त मानव जातिर परित्राण निमंत्रित प्रभु तुम्हें तुम प्राण दिवच तुम रक्त दिवच समस्त पाप क्षमा निमंत्र उदारमानी खारव शाखाला रवा जीशु नाम जीशु नाम जीशु नाम दया कर तुम्हारा कौन संकल्प निवारण कर पारे से निमंत्रे प्रभु अनेक अनेक निर्माण कर तुम प्रति फेरुंट आपण आपण पाप क्षमा प्राप्त होती पवित्र आत्मा दान प्राप्त होती दूरा वर्षा खाला रवा धार्मिकता देखी दृष्ट लोक मैंने जीवन बदली जाऊँगी धर्म जीवन में वैप्लविक परिवर्तन आसूची हालेलुया हालेलुया कारण से समस्त करने तुम्हें संकल्प कर शेष दिन में जदि बा शैतान कार्य भयंकर भाव में साधित हुए मात्र जी अनुमति दिखाई केवल से करे तारू अधिक किसी से करे दारमानी खार वर्षा खाला रवा तथापि आम समस्त विश्वासी मान शक्तियुक्त हवा तुम शक्ति पराक्रम बलवान हवा हम तो तार समस्त चातुरी विरुद्ध आम दंडामान हो पारू दुर्दिन में प्रतिरोध कर सर्वजीवटन रही पारू नचेत आम पराजित जीवन काटा पड़ो जीशुंक नाम दया कर तुम वाक्य अनुसार सचेतन हाँपाई तुम्हें साहय कर तुम आत्मांगर कार्य बहुल भाव में साहित्य सदा सर्वदा और सर्वत्र तुम शक्ति पराक्रम प्रकाश पाऊ तुम लोक मान द्वारा उतारमानी खार वर्षा काला रवा जद्वारा तुम राज्य वृद्धि हो प्रभु हालेलुया आत्मांगर कार्य बहुल भाव में साहित्य तहिरे मंडली निष्ठा प्राप्त हम जीशुंक नाम जीशुंक नाम दया कर अमांतर सवेदना सब तुम निकट सुग्राही हो एवं प्रभु आत्मांगर प्रभु सौभाग्य लाभ करने उपयुक्त भाव में आम तुम्हें साहय कर जेपरिकी जो प्रभु आत्मा से स्वाधीनता आम अपना अपना बंधन मुक्त स्वाधीन हबू पवित्र आत्मांगठे आनंद करूँ कारण ईश्वर राज्य भोजन पालन ही मात्र धार्मिकता शांति पवित्र आत्मांगठे आनंद शुणिल धन्यवाद दी प्रभु जीशु नाम प्रार्थना करुँ से तुझसे चाहते हैं स्वर्ग पिता आते
Hallelujah, hallelujah. Udavatramani karavashabari kala rabara. Udaravani karavashabari kala rabani adaravani karavanda rabana. Holy. Holy. Dhanya Prabhu. Dhanya Jesu. Holy. Tomara naam dhanya. Daravani Karava Shakalavani Darava Shavariala Rabba. Uravatramani Karava Shamani Allah Rabba. Uravatramana Darava Shavari. Holy. Mahan. Mahan और सर्वशक्तिमान और परमेश्वर उतरवानी खारवा शका धन्य तुम्हारा हालेलुया ईशा खाबा रबा पूरा बत्रमना दरबा शबरी अल्लाह रबा पूरा बत्रमना खाला रबा निदा रबा शबरी रबा Holy. Hallelujah. Dhanya Jesu. Dhanya Prabhu. Dhanya तुम्हारा कोई नाम धन्य Shabari kala raba shakala raba Shabari Allah raba Udarabani daraba shakamani adarabani daraban Allah raba Holy. Dhanya Jesu. Dhanya Prabhu. तुम्हारा नाम धन्य पूरा बत्रमणि खारवा शखला रवानी खारवंद अल्लाह रबा Holy. Shamani Daravani Tharavatramana Karava Shavari Kalarava Holy Daravani Karava Shavari Allah Rabana Karavan Rabba Holy Dhanya Jesu Dhanya Prabhu Dhanya तुम्हारा पवित्र नाम धन्य तुम्हारा पवित्र नाम Hidaramani Karava Shakala Rabania Darabana Darabandala Rabana Darabandala Rabana Darabandala Holy Prabhu Sakti Diya Ati Para
अभी प्रार्थना करो। धन्यवाद 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 प्रशंसा गौरव महिमा हे महान परमेश्वर तुम्ही अत्यंत प्रशंसनीय परमेश्वर हालेलुया तुम्ही जे प्रभू मनुष्य हालेलुया गौरव मनुष्य সেই পুত্র আত্মা দেবল গীতা আমি তোমাকে সপোর্ট করছি হালেলুয়া গৌরব মনুষ্য খারবত্রা মানে খারাপ নাই মনুষ্য प्रभु यार संतान प्रभु मात्र प्रभु से ओ प्रभु से मेरा पड़े छोटे बड़े सुलभ करी प्रभु मात्र प्रभु ज्ञान भक्त राव जाई ओ प्रभु आ समर ये संतान से ज्ञान को अधिकार देला प्रभु हालेलुया हालेलुया ग्लोरी बंदा मनुष्य हालेलुया ओ प्रभु ये विचार देशो नामन को प्रभु पृथक करो प्रभु तुम नाम को धन्यवाद 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 महाकरुणा महाग्रह नामन पाई साधु करी प्रभु तुम नाम धन्यवाद हालेलुया मोर भाई मोर बाप भाई तुम्हें दूसरे प्राण देइछो हम प्रत्येक अगर बाप भाई तुम्हें दूसरे प्राण देइछो प्रभु हालेलुया हालेलुया तुम से मनुष्य हमर भाई प्राण देई प्रभु हालेलुया 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 ग्लोरी बंदा मनुष्य खारबत प्राणी खारबत करबा हम को विषय नहीं मैं गर्व करी प्रभु हालेलुया 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 तुम तुमको जानि तुम से प्रभु आ कौन सी विषय नहीं प्रभु हालेलुया हमें थोड़े प्रभु अजद दिन नो हालेलुया 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 तुमरो से महाभाव करे ओ प्रभु निजको समर्पण करछु प्रभु हालेलुया ग्लोरी बंदा मनुष्य खारबत प्राणी खारबत करबा हालेलुया 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 ओ प्रभु कौन सी विषय तुमको संतुष्ट करि पारिबो नहीं प्रभु केवल हम गोष्ठधर प्रशंसा हृदय ओ प्रभु अंतरर प्रार्थना परिवर्तन केवल तुमको संतुष्ट करि पारिबो प्रभु हालेलुया ग्लोरी बंदा मनुष्य खारबत करबा ओ प्रभु कारण प्रभु आमे जहाँ भी तुम पाखे देखेगु प्रभु से सब तुम प्रभु सार प्रभु हालेलुया प्रभु तुम से आत्मा द्वारा पूरा खालबंदबा ई खालबंदर मित्र मनुष्य खालबंदबा तुम्हें समस्त कार्य तुम्हें साधन करिताओ हालेलुया 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 ओ बाबा बानी खालबंदा मनुष्य खालबंदबा एवं तुम्हें मुझसे हालेलुया हालेलुया तुम्हें नाम रचित प्रभु हालेलुया 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 मनुष्य के मुझे ओ प्रभु तुम्हें अपना को उसे मृत्यु पर्यंत अवनत करो प्रभु हालेलुया ग्लोरी बंदा मनुष्य खालबंदबा बानी खालबंदबा हमें को विषय जो प्रभु हालेलुया ग्लोरी बंदा मनुष्य खालबंदबा केउ समय कौन आसी हमको प्रभु प्रभु हमें जानि पर न प्रभु मात्र प्रभु तुम्हारे से बलवंत सुने निज को नम्र करछु प्रभु हालेलुया हालेलुया कारण से आत्मा खोदरा नाम को मर्द शरीर को मध्य जीवित रखो बोली आदमी कहियो सेतै प्रभु तुम नाम धन्यवाद दे हालेलुया हालेलुया तुम पाखे प्रचुर प्रचुर संपत्ति अछि प्रभु हालेलुया ग्लोरी बंदा मनुष्य खालबंदबा तुम्हारे समस्त नामर यथार्थता तुम पाखे अछि प्रभु हालेलुया हालेलुया ओ बाबा ई खालबंदा मनुष्य खालबंदबा माने खालबंदबा ओ प्रभु यदि से सब विषय हमर अभाव रहे त तुम नाम को कमी कितनी गौरव करियो प्रभु हालेलुया ग्लोरी बंदा मनुष्य खालबंदबा धन्य प्रभु तुम्हें हालेलुया 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 ओ बाबा ई खालबंदा मनुष्य खालबंदबा ओ प्रभु जे कोन से परिस्थिति आसना कहीं प्रभु आमे भय करिबे नहीं हालेलुया ओ बाबा बानी खालबंदबा कारण जगत जे अछि कारण तुम्हें महान परमेश्वर का हालेलुया हालेलुया ओ बानी खालबंदबा हालेलुया 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 तुम आत्मा को द्वारा ओ प्रभु तेरा मन को मुद्रा के परिचय स्वर्ग ताई प्रभु तुम नाम को धन्यवाद धन्यवाद कथा दिए परे आत्मा प्रभु सगा को हेबे नहीं प्रभु हम विरुद्ध कथा कहबे नहीं सेतन नाम को जागृत कर हालेलुया ग्लोरी बंदा मनुष्य खालबंदबा माने खालबंदबा कारण प्रभु हमर वाक्य द्वारा निर्दोष दोषी हमें गणित नहीं प्रभु हालेलुया ओ बाबा ई खालबंदा मनुष्य खालबंदबा कारण नाम गोष्ठन को बाध्य प्रभु हालेलुया 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 ग्लोरी बंदा ई खालबंदा मित्र मनुष्य खालबंदबा माने खालबंदबा कारण मैं पवित्र ने शासन प्रभु तो प्रकार भावे हमें मनी कोटे कथा कहू प्रभु हालेलुया 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 हम निज ज्ञान नहीं बुद्धि नहीं निज खालबंदा मनुष्य बंगाल बरे 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 मात्र प्रभु तुमर अवश्य पाई ज्ञान को साहाय्य करो कारण तुमर अब प्रकार विशिष्ट प्रभु हालेलुया हालेलुया जहाँ की तेरे से मुख्य मान को भांगी खंड खंड कर दे कारण से मुखे प्रभु पूरा खालबंदा मनुष्य खालबंदबा नी खालबंदा मनुष्य खालबंदबा आज में वज्रनाथ करि था प्रभु आश्चर्य प्रकार भावे तुम्हारे समस्त कार्य में करि था प्रभु देखो कुछ में रथ करि था अग्नि को तेरे परिचारक करि था हालेलुया ग्लोरी बंदा मनुष्य खालबंदबा धन्य प्रभु धन्य प्रभु तेरे न जाने पृथ्वी रे कौन सी विषय घटे नहीं प्रभु हालेलुया 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 वर्तमान में जहाँ भी परिस्थिति प्रभु सब प्रभु तुम जाने छो ज्ञान सागर तुम वाक्य मत बाहर हो प्रभु मात्र
प्रभु ଯେତେବେଳେ ଆଉ ସେଇ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନେ ତୁମକୁ ଡାକ ପକେଇବେ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଉଦ୍ଧାର କରିବ ହାଲେଲୁୟା କାରଣ ତୁମେ ସେଇ ଦିନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛ ହାଲେଲୁୟା ଓ ବାବା ନିଖାଲ ବକ୍ତା ମାନେ ସକାଳୁ ନିଖାଲ ବକ୍ତା ପ୍ରଭୁ ତୁମେ କହିଲ ଯେଉଁ ଦେଶରେ ବାସ କରୁଛ ତମେ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ତାହେଲେ ତୁମଙ୍କର ଶାନ୍ତି ହେବ ପ୍ରଭୁ ହାଲେଲୁୟା 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 ଓ ବାବା ନିଖାଲ ବକ୍ତା ମାନେ ସକାଳୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତାହାର ଶିକାର ହେବେ ପ୍ରଭୁ ହାଲେଲୁୟା ମାତ୍ର ତୁମ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତୁମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ କରିଥାଅ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ 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 ଓ ବାବା ନିଖାଲ ବକ୍ତା ମାନେ ସକାଳୁ ପ୍ରଭୁ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଦାସ ବିଶେଷ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଦାନ କର ହଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଯିବାର ଅଛି ପ୍ରଭୁ ହାଲେଲୁୟା ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପରାକ୍ରମ ଦେଇକି ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ପରିଚାଳିତ କର ହାଲେଲୁୟା ତୁମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନାଗରିକ ପରିଚାଳିତ କର ହାଲେଲୁୟା ଗ୍ଲୋର ବନ୍ଦା ମନୁଷ୍ୟ ଖାଇବା ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ପରିବାରକୁ ସଦା ସଦାରେ ପ୍ରଭୁ ଦୟା କରି ତୁମ ଅନୁଗ୍ରହ କର ହାଲେଲୁୟା ଗ୍ଲୋର ବନ୍ଦା ମନୁଷ୍ୟ ଖାଇବା ହାଲେଲୁୟା ବିଶେଷ କରି ପ୍ରଭୁ ସେମିତିକୁ ତୁମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ପର୍ଶ କରି ଆଉ ତୁମେ ସୁସ୍ଥତା ପ୍ରଦାନ କର ହାଲେଲୁୟା କାରଣ ସେ ତୁମ ଝିଅ ପ୍ରଭୁ ଯାକୁ ସାନ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ କିପରି ତାକୁ ଦେଖ ପ୍ରଭୁ ହାଲେଲୁୟା ଓ ବାବା ଆମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବନରେ କିଛି ନା କିଛି ବିଷୟ ଅଛି ଆଉ ହଉଛି ଘଟୁଛି ଆଉ ଘଟିବ ମାତ୍ର ସେ ସବୁ ଚିହ୍ନ କରି ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଅଗ୍ରସର ହେବାକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର ପ୍ରଭୁ କିନ୍ତୁ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଦାନ କର ହାଲେଲୁୟା 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 ଗ୍ଲୋର ବନ୍ଦା ମନୁଷ୍ୟ ଖାଇବା ଗ୍ଲୋର ବନ୍ଦା ମନୁଷ୍ୟ ଖାଇବା ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହୁଏ ଆମେ ନିଜକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପାପୀ ସଦୃଶ୍ୟ କରିଥାଉ ସେମିତି ନୁହେଁ ପ୍ରଭୁ ହାଲେଲୁୟା 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 ଗ୍ଲୋର ବନ୍ଦା ମନୁଷ୍ୟ ଖାଇବା ଗ୍ଲୋର ବନ୍ଦା ମନୁଷ୍ୟ ବନ୍ଦା ହାଲେଲୁୟା 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 କାରଣ ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ନାହିଁ ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରଭୁ ବାକ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ଆମେ ସମସ୍ତେ ପାପ କରିଛୁ ତୁମ ମହିମାରେ ଉଣା କରିଛୁ ପ୍ରଭୁ ହାଲେଲୁୟା ଗ୍ଲୋର ବନ୍ଦା ମନୁଷ୍ୟ ଖାଇବା ନିଖାଲ ବନ୍ଦା ବରା ହାଲେଲୁୟା 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 ଗ୍ଲୋରି தி thine mighty Lord ହାଲେଲୁୟା ନିରାଖାଲ ବନ୍ଦା ମନୁଷ୍ୟ ବରା ହାଲେଲୁୟା ନିଜ ମନକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜ୍ଞାନ କରିବାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର ପ୍ରଭୁ କାରଣ ଆମେ ଯେବେ ଉତ୍ପନ୍ନ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଯାହାକୁ ଆମକୁ ସ୍ମରଣ କରାଯାଉଛ ମୋ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ 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 ଆହୁରି ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ନିଜ କର ପଛେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମଠାରେ ଆମକୁ ଲଗାଇ ରଖ ପ୍ରଭୁ ଆଉ କୌଣସି ଗୁଡ଼ିକ ମହତ୍ଵ ଆମକୁ ନଥାଉ ଏ ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରଭୁ ମାତ୍ର ତୁମରେ ହିଁ ଥାଉ ପ୍ରଭୁ ହାଲେଲୁୟା ଗ୍ଲୋର ବନ୍ଦା ମନୁଷ୍ୟ ଖାଇବା ନିରାଖାଲ ବନ୍ଦା ମାନେ ଖାଇବା ଶରୀର ଦୁର୍ବଳ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ତରିକ ଶକ୍ତି ତୁମକୁ ବଳବାନ କରୁଛ ପ୍ରଭୁ ନଚେତ୍ ପ୍ରଭୁ ତାହା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ହାଲେଲୁୟା ଗ୍ଲୋର ବନ୍ଦା ମନୁଷ୍ୟ ଖାଇବା ଦୁର୍ବଳ ହେଲା ବେଳେ ତୁମେ ଶକ୍ତି ତୁମେ ଦଉଛ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ 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 ହାଲେଲୁୟା 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 ଗ୍ଲୋର ବନ୍ଦା ମନୁଷ୍ୟ ଖାଇବା ନିରାଖାଲ ବନ୍ଦା ମନୁଷ୍ୟ ଖାଇବା ମଣ୍ଡଳୀକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର ପ୍ରଭୁ ସବୁ କିଛି ତୁମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ତୁମ ଇଚ୍ଛାକୁ ସାଧନ କର ପ୍ରଭୁ ହାଲେଲୁୟା ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ସେ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନେକ ବିଭ୍ରାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ପ୍ରଭୁ ମାତ୍ର ସବୁ କିଛି ତୁମ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ତୁମର ଆତ୍ମାକୁ ଚାଳନା କମେ ହଉ ପ୍ରଭୁ ହାଲେଲୁୟା ଗ୍ଲୋର ବନ୍ଦା ମନୁଷ୍ୟ ଖାଇବା ଓ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଭଲ ରଖ ପ୍ରଭୁ ଇନାଦିକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶ କରି ସୂଚନା ଦେଇ ତୁମ ଗୃହକୁ ତୁମେ ଆଣ ପ୍ରଭୁ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ଯାହା ପାଇଁ ଯାହା ପ୍ରୟୋଜନ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର ଓ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଆତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁମେ ସାଧନ କରୁଛ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ପାଇବେନି ତୁମର ସ୍ୱୟଂ ବାହୁକରେ ସାଧନ କରିବ ହାଲେଲୁୟା ଗ୍ଲୋର ବନ୍ଦା ମନୁଷ୍ୟ ଖାଇବା ମାତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଚାଳନା ଓ ବୁଝିବାକୁ ଜାଣିବାକୁ ତୁମେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର ହାଲେଲୁୟା ଗ୍ଲୋରି ଦି thine mighty Lord ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛ ଆଉ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନାମ କରୁଥିଲେ ଧନ୍ୟବାଦ ତୁମେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତୁମ ସମର୍ପଣ କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ତୁମେ ଆମକୁ ଅଧିକାର କରିବେ ଦୁରାନ୍ତ ମଣ୍ଡଳ ଏ ସମସ୍ୟା ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ प्रथम थेसलोनिकेय 1 पर्वर 5 ଆଉ 6 ପଦରେ ଏପରି ଲେଖା ଅଛି ଜଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସୁସମାଚାର କେବଳ ବାକ୍ୟରେ ନୁହେଁ ମାତ୍ର ଶକ୍ତି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଓ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟତା ସହ ତୁମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମୟରେ ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆମେମାନେ କି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲୁ ତାହା ତ ତୁମମାନେ ଜାଣ ପୁଣି ତୁମେମାନେ ବହୁ କ୍ଲେଶ ଭୋଗ ମଧ୍ୟରେ ପବିତ୍ରାତ୍ମାଙ୍କ ଦତ୍ତ ଆନନ୍ଦ ସହ ସେହି ବାକ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁକାରୀ ହୋଇଥିଲ। ଏଠି ପୁନର୍ବାର ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅନୁକାରୀ ହେବା ପାଇଁ ଫଲୋ କରିବା ପାଇଁ
ଇମିଟେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଅନୁକରଣ କରିବା ପାଇଁ। ସେମାନେ ଯେମିତି ନିଜେ ସେମିତି। ଆଜି ଯଦି ପାଉଲ ଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ସେ ଠିକ୍ ଏଇ କଥା କହିଥାନ୍ତେ, ତୁମାନେ ଆମର ଅନୁକରଣ କର, ଇମିଟେଟ୍ କର, ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଆମେ ଯେମିତି ତୁମେ ସେମିତି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରୁ, କ'ଣ ଆମେ ସେ ପାଉଲଙ୍କ ଅନୁକରଣ କରୁଛୁ? ପାଉଲଙ୍କ ଧର୍ମ ଜୀବନ ଯେପରି ଥିଲା ଜଗତରେ, ସେ ଯେମିତିରେ କ'ଣ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ସେପରି? ପ୍ରଭୁ ଏଇଟା ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ଦାବି କରେ। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଛୁ, ଜାଣିଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଛୁ, ଭୟ କରୁଛୁ, ତାଙ୍କର ସେବା କରୁଛୁ, ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ, ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲା ସେଇ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଆଉ ପାଉଲଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ସଦୃଶ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ହବାକୁ। ତେଣୁ ଯଦି এই କଥା ଆମେ ନିଜକୁ ପଚାରିବା, ମୁଁ କ'ଣ ପାଉଲଙ୍କ ପରି, ବା ଯଦି ଆମମାନଙ୍କୁ ପଚରାଯାଏ ତୁମେ କ'ଣ ପାଉଲଙ୍କ ପରି, କ'ଣ ଆମେ ହଁ କହିପାରିବା? ଆମେ ଯେ କେତେ ତଳେ ଅଛୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଅନୁକରଣ କରିବାର ଅଛି? ଆଉ এই 5 ପଦରେ ସେ ଦୁଇଟି କଥା ବିଶେଷ ଭାବରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଯେଣୁ ଆମମାନଙ୍କ ସୁସମାଚାର କେବଳ ବାକ୍ୟରେ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଶକ୍ତି ଓ ପବିତ୍ରାତ୍ମା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟତାର ସହ ତୁମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। ପବିତ୍ରାତ୍ମା ଓ ଶକ୍ତିର ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟତା ସହିତ এই দুইটি বিষয়କୁ ସେ ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ। ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ମାନେ ନାନା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ପବିତ୍ରାତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ମଣ୍ଡଳୀରେ ନିଷ୍ଠାଜାତ ହେବ। ତେଣୁ ସେଇ ପ୍ରଥମ କରନ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ତାର 2 ପର୍ବର 4-5 ପଦରେ ସେଇ ସମାନ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଲେଖା ହେଉଛି, ତୁମମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଯେପରି ମନୁଷ୍ୟର ଜ୍ଞାନ ଉପରେ ସ୍ଥାପିତ ନ ହୋଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତି ଉପରେ ସ୍ଥାପିତ ହୁଏ, ଏଥିପାଇଁ ମୋହର ଶିକ୍ଷା ଓ ମୋହର ପ୍ରଚାର ଜ୍ଞାନର ମନୋହର ବାକ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ନ ହୋଇ ଆତ୍ମା ଓ ଶକ୍ତିର ପ୍ରମାଣ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଆମମାନଙ୍କୁ ପାଉଲଙ୍କ ପରି ହେବାକୁ ଅଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀର ନିଷ୍ଠା ଜାତ କରିବାକୁ। ତାହେଲେ ସେଇ ପବିତ୍ରାତ୍ମା ଆଉ ଶକ୍ତିର ପ୍ରମାଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ହେବ। ବିଶେଷ କରି ପାଉଲ ଏବଂ ପବିତ୍ରାତ୍ମା, ପଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ହୋଲି ସ୍ପିରିଟ୍। ଆଉ ବିଷୟ ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁ, ପବିତ୍ରାତ୍ମାଙ୍କୁ ନେଇ ପାଉଲଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା କ'ଣ, ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ କ'ଣ, ତାଙ୍କର ବିଚାର କ'ଣ, ପବିତ୍ରାତ୍ମାଙ୍କୁ ନେଇ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? 3ଟି ପ୍ରଧାନ କାର୍ଯ୍ୟ। 1 ହେଲା ସେ ନିଜେ ପବିତ୍ରାତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ। 2 ହେଲା ପବିତ୍ରାତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ସାଧନ କରୁଥିଲେ। 3 ହେଲା ଯଥାର୍ଥ ରୂପେ ଆଉ ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ରାତ୍ମାଙ୍କର ଆଉ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ସେ ଦେଉଥିଲେ। ଯାହା ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ ଅଳ୍ପ ନୁହେଁ, ପବିତ୍ରାତ୍ମାରେ ସେ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ। ପବିତ୍ରାତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ବଢ଼ାଉଥିଲେ। ପବିତ୍ରାତ୍ମାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଶିକ୍ଷା ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଉଥିଲେ, ଯଥେଷ୍ଟ ଅଳ୍ପ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଥେଷ୍ଟ ବା ବେଶୀ ବା ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ କରୁଥିଲେ ତାହା, ଯାହା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ଚାହାନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଏପରି କହିଲେ, ଯୋହାନ 10 ପର୍ବ 10 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ସେମାନେ ଯେପରି ଜୀବନ ପାଆନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଜୀବନ ପାଆନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଚୁରତା ଦରକାର, ଅଳ୍ପ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଚାହାନ୍ତି? ପ୍ରଚୁର ଆଶୀର୍ବାଦ, ମାନେ ଜାଗତିକ ଭାବରେ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି, ବା ଯଦି ବା ଚାହାନ୍ତି ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବାକୁ, ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବାକୁ, ସେଟା ଅନ୍ତର ସହ ନାହିଁ, ସେଟା ଉପର ଠାଉରିଆ ଭାବରେ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ।
एपरी कौन परिश्रम करते ना कारण बाइबल लिखा होची धार्मिकता निमंते क्षुधित तृषित हवा तबे से परितृप्त हो से क्षुधा तृषा ही नहीं आशीर्वाद करो पवित्र आत्मा परिपूर्ण करो प्रभु तुम शक्ति दियो दर्शन मान दियो आश्चर्य कर्म मान दियो कहले सब माने कौन नहीं सेहीपरि धर्म जीवन हवा पड़ो सेपरि गिरजा प्रार्थना करने को पड़ो मन प्राण लगे खाली बाइबल पढ़ुते खाली प्रार्थना करते मंडल में बसते प्रभु खुशी हेबे कि कहतु हेबे नहीं तांकर संतोष कौन तांकर जो वाक्य पालन कर वाक्य न पालन कले केड़े बड़ विपद से वाक्य संपूर्ण रूपे न मानिबार तो साउल को राजपद बाहर कर दिया से कौन मानिले नहीं से भी निजे कहले मु प्रभुंर वाक्य सफल करिछि अमलेख सहित युद्ध करने समय 100 भाग कम से कम आउ तो हेतु सफल करथिबे आउ सिना किछि 80 कि 90% 80% बाकी सफल कर युद्ध कर समस्त विनाश कर गोटे लोक से राजा सेना बंचेले से अनुरोध करू आ लोक मैंने जो हुष्टपुष्ट पशु इत्यादि सब देखिले से सब सीना आनिले तेणु मुझे 80 ବା 90% वाक्य से सफल करिसंती आउ जेतिकी रहिला बाकी रहिला सेटा पई तांको अग्राह्य करा सेठी पई तांको कहला तुमे परमेश्वर वाक्य तुच्छ करिछ तो जेतोले प्रभुर वाक्य मान निकट में पहुंचे सत्य वाक्य से सब आम को ग्रहण करने को हम आउ जदि नहीं ताहले प्रभुंकर मन केबे खुशी हम ना आम प्रति आम ठारे धार्मिकता निमंते क्षुधा तृषा ही देखा जीव ना अभ्यासगत कार्य हम एपरी थाए बेले बेले से प्रकाश पाए जड़े कही अनेक वर्ष पूर्व कहते गिर्जा गले आपण गिर्जा गले भल लगे घरे भल लगे नहीं बोरिंग बसा गिर्जा गले टाइम पास हो जाए केड़े बड़ खराब कथा कह गिर्जा टाइम पास कर जन घरे भल लगुनि गिर्जा टाइम पास कर स्लीप ऑफ टंग कहले बा कौन मुझे जानी ना किंतु जहाँ तार धार्मिकता क्षुधा तृषा थी से एमती कह भाषा कह बाहर ए मुखर तुम मुखर फांग तुम मुखर फांगर वाक्यर फांगरे तुम्हें धरा जाइछ लेखा जो सब असार कथा तुम्हें कह शेष दिन में तार हिसाब तुम्हें दब आ शिक्षा प्रचार बहुत दूर कथा शिक्षक आम गुरुतर दंड पाइब और कौन अधिक निश्चयतार सहित अत्यंत निश्चयतार सहित फुल्ली कन्फर्म हवा कह जे जो वाक्य माने कहूँ से एकदम ठीक करेक्ट जब जाए नले दंड अच्छी तेणु भूल भाव में कहवा शिक्षा देवा मु कौन सी प्रकार पसंद करे ना आम मंडल गुड़ाक अलग प्रकार सब कले केते जन कहार कार भ्रांति कण पड़ी जड़े निजक टे अधिक धार्मिक देखला प्रथम बड़ उद्योग है मो प्रति बहुत भल मन रहा उद्योगी सरल भाव में उद्योग भल कथा मन परिवर्तन कर केते दिन भल रहे मो हाथ में डुबर फुबर नहीं सब कर जो से अधिक उद्योगी हेले उद्योग तो ज्ञान युक्त हवा दरकार बाइबल लेखा चारिडे बुलिले विभिन्न फेलोशिप ऑल इंडिया रे आमर तो ये कटक लोक मैंने कटक में बुलूँ एटी ना से सीडीए ना आउ कौटी गोटे अलग अलग जगह मानक सब बुलूँ ऑल इंडिया रे बुलिले बड़ बड़ मीटिंग गुड़ा विशिष्ट विशिष्ट लोक मान संस्पर्श आसिले से मीटिंग गुड़ा क्या जड़े दी जन को आनिले मु कहली देख तुम्हें पवित्र आत्मा प्रथम परिपूर्ण चारिड़े बुलुच पवित्र आत्मा पाई पार कौन कौन यहाँ विभिन्न शिक्षार बायु इतस्त चालित होने बोले से भ्रांत हो गले से मोठार अलग मो हाथ में डुबर नहीं आउ थे आउे डुबर ना दिल्ली गले विभिन्न जगह बड़ बड़ सहर मान बड़ बड़ मीटिंग गुड़ा बड़ बड़ स्पीकर मैंने ऑर्गेनाइजेशन रे जो मैंने कौन से आश्चर्य कर्म करते ना जो मान जीशु सहित किसी गोटे व्यक्तिगत संपर्क सेमती ना कौन दर्शन पाइबा एपरी पवित्र आत्मा कार्य एमती भाव में वृद्धि साधन करवा
प्रभुंकर स्पष्ट आह्वान अच्छी कि नहीं ताहा भी जना नहीं जड़े प्रकृत प्रभु लोक प्रभु दास बोली तार प्रमाण नहीं जड़े जदि प्रकृत प्रभु तार साक्ष्य वाक्य जना पड़ तार स्वप्न दर्शन द्वारा जना पड़ से ठीक कहूँ ना भूल कहूँ जना पड़ कौन से ना कौन से किसी गुप्त विषय किसी ना लिखा अच्छी जदि गोपनीय भाव में मैंने भूल कर दिने प्रभु से पदा को आनीदेवे देखदेवे देख लोकटा देख बा स्वप्न दर्शन प्रभु प्रकाश करेंगे भूल भाव में प्रभुंर सेवा कार्य करहब ना छलनापूर्ण भाव में करहब ना से ग्रासकारी अग्नि स्वरूप भयकंप सत आम परित्राण साधन करने आवश्यक धार्मिकता क्षुदित तृषित हवा हम भलरे मन प्राण अंत कण दे आत्मार उत्तप्त ही प्रार्थना करिया मांदा है कि नहीं गिरजारे मांदा हबार ना जदि मांदा हो बेकार किसी लाभ ना आ विशेषकर आम ये मंडली प्रतिदिन ऑनलाइन रे देखुं तेना मुझे सब कही था मंडली जो मैंने बस एकदम सावधान हलचल हम ना कही ना मुझे कथा मुझे एनसीसी थी लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट स्पर्धम एकदम ठिया विश्राम करदे पछुक हाथ आउपर टे आलाउ न कले से पोजिशन रही कौन सावधान हाथ गोड़ सीधा कर हलचल हो से आउ गोटे वर्ड कौन हिल मत हल्ब ना जहाँ विषय गुड़ा एत स्ट्रिक्ट अच्छी मंडली कौन है निज घर बाहर हाट बजार खेल घर भय कंपर सावधान चलन रख कहीं मुझे ऑनलाइन सब चलु केते जन किसी फरक पड़ना से जमी इच्छा सेमती हो हलचल होती तेन होती बारंबार गोड़ी सब बाहर लोक देखुं मांदा है किए रोज आत्मार उत्तप्त भल ताली मारी प्रार्थना कर कांदी भल कथा मला भाया लोक देखुं कौन करुचे ये मंडली एमती दुई तीन जन प्रभु उपकृत हे उपस्थित रे जदि से फूर्ति लगुना मंडली न आसवे भल जनक परिवेश खराब हवा उचित ना लोकंर धारणा खराब हवा उचित ना हजार थर एकदम निज पोजिशन चेंज कर मुझे करूनी समस्त सेमती रहार आवश्यक नितांत किसी दरकार है से अलग कथा सब गोटे मन रखा कहे कैमेरा चली समस्त आखि नजर ता अच्छी कौन करुचु केमती सब कथा मुझे खोली कही पारूनी एति कथा को समस्ते बुझा दरकार निज निज बुझा दरकार कैमेरा आगे आम केमती रही लोक जो समस्ते लक्ष्य वाच कर मांदा ही किसी अच्छी इच्छा होनी बेले बेले से कैमेरा चलवाई किंतु काली किए भाव काले मु निजक देखी खाली मु निजक देखे रखुची ता ना कम्युनिकेशन से केमती अच्छा सत्य वाक्य ग्रहण कर जो कड़ाकड़ी वाक्य आम मानुचु से मानी केते जन अच्छा केमती गिजा प्रार्थना आत्मार उत्तप्त होगी लोक प्रभाव पड़ू मोर इच्छा है से हवा दरकार तेणु सब युवा मुझे बारंबार कहवाई इच्छा करे ना किंतु बाध्य हो कहली ना केते कथा बुझंतु निजे मु केते गुड़ाक कही पारू ना एमती कथा अच्छी गिजा करिया समय ये कैमेरा चलवा समय समस्ते देखा निज को चिंता करते केमती लुगापड़ा पिंधि बसवे कौन करेंगे आउ इत्यादि अनेक विषय निजे चिंता कर सतर्क होकर रुहतु आत्मिक मन होकर रुहतु प्रार्थना कर मन रखी करूँ सब कर गोटे दुई थर भी न करेंगे तथा भी धरा पड़ जाए ना कैमेरा लोक धारणा कौन बेकार गोटे लोक बसे किए मांदा ही बसिक रोचे लोक भल पाइबे प्रभु कौटी भल पाइबे घंटा आम आम गिजा घंटा कहीं बसुँ से मन प्राण दे पार ना न आसवा भल कौन अच्छे जाए से दुई बा तीन जन प्रभु तो अनुमति देखते दुई तीन जन उपस्थित मुझे रही कहले दुई बा तीन से मैथ्यू 18 तार 20 अनुसार दुई बा तीन तीन दिन है दुई हेल्ला ठीक अच्छे प्रभु आलाउ कर किंतु राइट पर्सन ठीक लोक ठीक भाव में काम यहाँ ही मोर चिंताधारा मन प्रार्थना मुझे आज प्रभु लोक मैंने परित्राण संयुक्त हूँ
पुराणा लोक अनेक वर्षर अनुभूतिशील लोक जदि आम ठीक रही न पारे कौ लोक शिखे आम ठार पुणी जहाँ मैंने कवि से कौन कहे पाव पवित्र आत्मा और शक्तिर अत्यंत निश्चयतार सहित आम कार्यक्रम पाखे पहुँचला फुल्ली कन्फर्म राइट डॉक्ट्रिन रंग डॉक्ट्रिन प्रश्न नहीं गोटे कथा कहीं भूल रे कहि पारिबनी सेटा एबे मु बर्दाश्त करिनी करि पारिबिनी सब मु क्षति सहय करि पारिबी भूल शिक्षार प्रश्न ही नहीं जदि देखिली वाच कली किछि समय मु चाहिबी से कंट्रोल हम नले से हटि से ता कथा बुझू कहीं बाइबल लिखा आओ मला माछी सिंगुलर नंबर डेड फ्लाई बहुवचन फ्लाई सब माछी गुड़िक हम सिंगुलर नंबर मना माछी माने गोटे भूल लोक जदि रहा आओ से गंधवणिकर सुगंधी द्रव्य को दुर्गंधमय कर पकाए जागतिक भाव में गोटे कर सी अच्छी आउ अनेक समय से इंटरव्यू गुड़ाक जो मेक दे ऑड मैन आउट भूल लोक को बाहर कर दिए दरकार थे मुझे मीटिंग नौली आते सन्ध्या मीटिंग रे से मेक द ऑड मैन आउट समस्ते बुझीपारे ना सहज कर देख मु चारिटा कथा कह चारिटा विषय मुझे रखी मध्य और जोड़ा खराब से बाहर करद मोर मन पड़ुनी कौन कहली बोधे कहली कौन आंब आउ कौन आपेल अमृतभंडा एक्जाक्टली एना ना किंतु मुझे प्रकार बोधे कहली आंब आपेल अमृतभंडा गोरु ऑडमैन कौटा समस्ते अच्छा छोट बड़ समस्ते बस गोटे झील छोट झीलटा किया गोरु बसिका गोरु गला आउ कहीं कही पारना कहीं चिंता कर भावुं बड़ माने पाठ माने झील एक्साइटेड ठिया हो ठिया हो केमती कहलु गोरु कहीकि ऑड मैन माने खराब विषय कह तार आंसर दे पाला नहीं डरीगला से कि कही तो राइट आंसर मुझे हाँ देखे से तीनटा है आंब आपेल अमृतभंडा से फल गोरुटा से गोटे जीव तेणु यहाँ हूँ से ऑड मैन आसे सामना तापर हाथ रखी कौन कर गोटे प्रार्थना गोटे स्पेशल कथा मुझेदेवी गोटे गोटे भाव से समय जो मुझे स्पेशल ओर किसी कथा कहे एक्साइटेड हो से थे से चिना कहूला मोर से साक्ष्य समय मुझे तो गुड़ाए समय नहीं हाँ मुझे चाहिए कह कह प्रेशियस विषय से कारण से भाया विषय दरकार जे कहीं भी ठीक कथा कह मु निजक कंट्रोल करी चांस दे कहना ना हम नहीं से गोटे विशेष कथा भूलीगली केतल जदि सुजोग थी देखा कौन से ना थे आप गोटे प्रश्न बोधे पचारे मैथ्यू मार्क लुक गोटे लिखा आकाश बुद्धि लोप हम मो वाक्य समय लोप हेनी कौ कौ जगार लिखा कह तीन टा जगह मैथ्यू मार्क लुक यही कही पार नी मुझे तार राइट आंसर देली मैथ्यू 24:35 मार्क 13:31 लुक 21:33 मो राइट आंसर आप ठिया हो ठिया कौन चाहूँ मागुचु मागे गोटे विषय हाथ एमती कर तू मन तो मागी जा मन चिंता कलु गिरजा रविवार दिन समस्त सामने आओ हाथ बंद कर रखी से जहाँ मांगला पर कौन से मुझे कहवा भूलीगली से समय मुझे चाहते मो आखि तो डाउन 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 हो जाऊँ पछू तो गला मुझे किसी करें बोली मुझे भाविली जो मुझे मांगी देखी केते दिन चलीगला घूरी घूरी कि मोर आउ आशा नाला मु आउ देखिपारि चली पारि घरे चली पारुनी बाथरूम जाई पारुना चलीगले मोर साइड रे बाजी जाऊँगी सब आउ गाड़ी चलवा तो स्वप्न होगा गाड़ी पूरा नष्ट हो खत खाइला भाया सब होगा भावी नी मो आसीगला स्वप्न से थर मुझे देखी कहली देख मो स्वप्न दर्शन देखनी तू देखी पार्चु कर पुणी आउ थे सब पूर्वपरी तो नॉर्मल हो जाऊँ मत कहला हाँ मुझे आमती के विषय देखी सफल है से तदनुसार आम आत्मा उत्तप्त होकर आम बसवा कह प्रभुकर सभा अल्प समय मानता है बस लाभ ना कहीं आम बसवा ये समय निजे भल हेनी अन्य किसी भल हे
ଉପଯୁକ୍ତ ବାକ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦେଇକି ସେଇଥିପାଇଁ ତ କୁହାଲା ଅନେକ ଶିକ୍ଷକ ହବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅନେକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ମୁଁ ଜମା ଚାହେଁନି। ତମେ ଠିକ ବାଟକୁ ଆସ, ପ୍ରଥମେ ଭଲରେ ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଅ, କିଛି ଗୋଟେ ଆତ୍ମିକ ଦାନ ତମେ ରଖ ପାଖରେ, ତାପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କର। ଏସବୁ କିଛି ନାହିଁ। ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଏକଦମ ସମସ୍ତେ ଡେଇଁ ପଡୁଛନ୍ତି, ବାରି କରୁଛନ୍ତି, ନା ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ନା ଗୋଟେ ଆତ୍ମା ଲାଭ କିଛି ନାହିଁ। ଶିକ୍ଷା ଦେବେ ଆଉ ଶିକ୍ଷକ ଯାମାନେ ମାନେ ଗୁରୁତର ଦଣ୍ଡ ପାଇବା। ପ୍ରଭୁ କାହା କାହାକୁ ଶିକ୍ଷକ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ଚତୁର୍ଗଡ଼ି ବିକାଶ ମକର ଯେତେବେଳେ ଆସି କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଏ କଟକରେ ଚାରିଆଡ଼େ ପେଣ୍ଡିକସ୍ଟା ଲୋକ, କାହାକୁ ନାହିଁ। ସେ ପାଶ ଜୟବାଙ୍ଗୀ ଚାଲିଗଲା ପରେ ସେ ଶିକ୍ଷକ କହିଲେ ଏ ଲୋକକୁ ମୁଁ ରଖିବି। ସେ ବି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଅନ୍ତର ସହ। ହେଲେ ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ପାଷ୍ଟର ତ ଦରକାର ନା। କଟକର ଲୋକ ବାହାରେ ଗୋଟେ ଅଛି, ପେଣ୍ଡିକସ୍ଟା ଲୋକ ସବୁ ବାଇବେଲ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ରବ ଶୁଣିଲି, ୱେଟ୍, ଅପେକ୍ଷା କର। ତାଙ୍କ ସାନ ଭଉଣୀ ସେ ପ୍ରିୟଲତା ସିଷ୍ଟର ସରଳ ନମ୍ବର ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ସିଷ୍ଟର ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। କିଛି ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ମୋତେ କହିବେ। ଏମିତି ମୁଁ କହେ ନାହିଁ କାହାକୁ, ମୋତେ ଲାଗିବ ଯେମିତି ମୁଁ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲି କାହା ଉପରେ। ମୋତେ ଜଣାନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କହିବେ। କାହିଁ ତମକୁ ଜଣେଇବେ, ମୋତେ କାହିଁ ଜଣେଇବେନି, ମୁଁ କାହିଁ ଲାଗିବିନି ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗର୍ବରେ କହିଲେ ସେଇଟା ବଡ଼ ଖରାପ ହେଇଯିବ, ଦଣ୍ଡ ଆସିଯିବ। ଭାବିଚିନ୍ତି କରିବା, ନିଜକୁ ଦେଖିବାକୁ ହବ। ମୋ ଜାଗା କୋଉଠି, ମୋର ଆହ୍ୱାନ କ'ଣ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମୋର ପରିଚୟ କ'ଣ, ମୋର ଆହ୍ୱାନ। ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କ'ଣ ପାଇଁ ଡାକିଛନ୍ତି, ସତରେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ହବ। ଜଣେ ଭଉଣୀ ଇନ୍ଦିରା ମହାନ୍ତି ଥିଲେ, ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱରରେ ବୋଧେ ସେ ରହୁଥିଲେ ନା କ'ଣ। ଆମ ଗିର୍ଜାକୁ ସବୁ ଆସିଲେ ଟ୍ରେନ୍ କଲେ, ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବୋଧେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ତାପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଗୋଟେ, ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ କିଛି ନଥିଲା, ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ସେମାନେ ପାଳିଲେ। ଆସୁଥିଲେ ଗୀତା ପ୍ରାର୍ଥନା, ଅନେକ ତ ଆସୁଥିଲେ ନା। ତେବେ ଖାଲି ଆସିବାର ତ ନାହିଁ, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାୟୀ ରହିବାଟା ଆବଶ୍ୟକ। ଭଲ ଗୁଡ୍ ରିଲେସନ୍ ରହିଲା। ଆମର ମୋତେ ଗୀତା ପ୍ରାର୍ଥନା ଉଦ୍ୟୋଗ ସହିତ ଆସିକରି ତାଙ୍କ ଘରୁ ମୁଁ ଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କେବେ ଗୀର୍ଜା ଆସନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅ। ଆଉ କହିଲେ ଅଭିଯାନ ଭାଇ, ଆଉ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦେହ ହଠାତ୍ ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ସେ କହିଲେ ନା, କିଏ କହିଲେ ନା ବେଞ୍ଜାନ ଭାଇ ଗୁଡ଼ାକ ଶୁଣୁ। ସେ କହିଲେ, ମୁଁ କହିଲି ଆଉ କାଇଁ ବେଞ୍ଜାନ ଭାଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ଖାଲି ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିବେ, ଆମ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବେ ନା। କହିକି ହସିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଭଲ ହେଇଯାଉଛି, ଭଲ କଥା। ସେଟା ଭଲ କଥା ଯେ ତମ ଭିତରେ ବେଞ୍ଜାନ ଭାଇଙ୍କ ଭିତରେ ଆକାଶ ପାତାଳ ଫରକ ଅଛି। ଗୋଟେ ଅପମାନ ଭଳିଆ ତମେ ଏଇ କଥା କହିବ, ମନ ଭିତରକୁ ମୁଁ ନେଇଗଲି। ସେତେବେଳକୁ ଲାଗିଲା ମୋତେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇ କଥା କହିଲା ତ, ସମୟ ଆସୁ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଖୋଜିବ ସେତେବେଳକୁ ମୁଁ ତା ଠାରୁ ଭୁଲିବି। ମନରେ ଏ କଥା ମୁଁ ରଖିଦେଲି, ଆଉ ଏସବୁ କଥା ତ କହିବି। କେତେ ଦିନ କି ବର୍ଷ ଗଲା ପରେ ପୁଣି ସେ ଅସୁସ୍ଥ। ଆଉ ମୁଁ ସେତେବେଳକୁ ବୋଧେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯାଇଛି। ଆମର ମଣ୍ଡଳୀ ସବୁ କ'ଣ ଯାଇକି ଫେରି ଆସିଛି ବୋଧେ ଥିଲି, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ତାଙ୍କୁ ଯାଇଥିଲି ତାଙ୍କର ସେ ଡେଡ୍ ବଡି ଦେଖିବା ପାଇଁ, ସେ ପେଟିଂ ସାଇଡ୍। ଆଉ କ'ଣ ଖୋଜିଛନ୍ତି ପାଇନାହାନ୍ତି ନା ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଏ ସଡନ୍ କେମିତି ଗୋଟେ ହେଇଯାଇଛି, ଚାଲିଗଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ। ପରେ ଖବର ପାଇଲି, କହିଲେ ବେଞ୍ଜାନ ଭାଇଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଖାଲି ପ୍ରଭୁ ଶୁଣି, ଆମ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବେନି। କୁଆଡ଼େ ଗଲା ତମ ପ୍ରାର୍ଥନା? ତମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଡେଡ୍ ବଡି ବିଧବା ହେଇକି ରହିଯାଅ। ସେଇ ସମୟଟାରୁ ସେ ବିଧ ଓ ଗିର୍ଜା ପ୍ରାର୍ଥନା କ'ଣ ନା କ'ଣ ନା କ'ଣ। ଥରେ ମୁଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି ତାଙ୍କ ସେ ତ ତଥାପି ସେ ଆଉ କେମ୍ବ୍ରିଜ ସ୍କୁଲ ସାମ୍ନାରେ ସେ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲଟା ଅଛି, ଆଉ ସେ ଝିଅମାନଙ୍କର ବୋଧେ ସେଇଠି ସେ ଟିଚର ବି ଥିଲେ। ଆଉ ଦେଖିଲି ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଗୋଟିଏ ଘରେ ଲୁଚି ଛପିଥିଲା ଭଳିଆ। ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କିଛି ବିଷୟ ଶୁଣିଲି, ଇଚ୍ଛା ହେଲାନି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ଦେଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୋର ଇଚ୍ଛା ହେଲାନି। ଆଉ ଗଲି, ସେଇଟା ଭାବିଲି ଲାଷ୍ଟ ତା ପାଖକୁ ମୁଁ ଆସିଲି। ଫାଇନାଲି ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଚାଲିଗଲେ। ଏମିତି ବେଶୀ ବୟସ ହେଇନଥିଲା। ସେ ଝିଅଟା ତାକୁ ପଚାରିଲେ ସେ କେଉଁଠି ଅଛି, ଆଉ ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ। ତାକୁ ଯେଉଁ ପାଳିଥିଲେ ସେ ସ୍ୱାମୀ ତ ଚାଲିଗଲେ, ଏ ବି ଚାଲିଗଲେ। ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାରରେ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲା ତ ବହୁତ ସାବଧାନରେ ସେ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେଟା ଜାଣିବା କରିବା ମୁସ୍କିଲ। ଯେ ତାଙ୍କୁ ଛୁଇଁବ, ତାଙ୍କ ଚକ୍ଷୁର ପିତଳାକୁ ଛୁଇଁବ ବୋଲି ଦେଖା। ଯା କ'ଣ କରିବାକୁ ହବ ଆମକୁ?
ନା ପାଉଲଙ୍କର ଅନୁକରଣ କରିବା କହ ଏଇ କଥା ଆପଣ ଚିନ୍ତା କର। ଆପଣ ପାଉଲ କି ପାଉଲଙ୍କ ପରି ହବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରେରିତ ଆଖ୍ୟା ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଭୁଲରେ ସେଟା ସ୍ୱପ୍ନରେ କେବେ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ପରି ହେଇପାରିବେ। ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ବଢ଼ିପାରିବେ। ସେଟା ପାଇଁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ହବ। ଖାଲି ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦେବେ, କାନ୍ଦିଦେବ, ଟିକେ ଦିନ ଉପବାସ କରିଦେବ, ମୋତେ ଦେଇଦିଅ। ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣଟା ମିଳିଛି, କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଲାଭ ହେଉଛି। କେଉଁ ଲୋକମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ କହିକି, କେତେ ଲୋକ ଖୋଜନ୍ତି ପ୍ରଭୁତ ପ୍ରଭୁ ଲୋକମାନେ ପଛରେ ଲୋକ ଲାଗିବେ, ଖୋଜିବେ। କାମ ଦ୍ୱାରା ଜଣାପଡ଼ିବ ସେମାନଙ୍କର ନିଜର ଆଡଭର୍ଟାଇଜ କରିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆଉ ତେଣୁ ମଣିଷ ଶୟତାନ ସବୁ ଜାଣନ୍ତି। ଶୟତାନ ସେଇଦିନ କହିଲା ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣୁ, ପାଉଲଙ୍କୁ ଚିହ୍ନୁ, ତୁମେ କିଏ? ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଭଲରେ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ଆମେ କିଏ କ'ଣ କହିବୁ। କିନ୍ତୁ ପାଉଲଙ୍କର ଆମର ଅନୁକରଣ କରିବା ନହେଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ଏମାନେ। ତେଣୁ ପାଉଲଙ୍କ କଥା କହୁଥିଲି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆଉ ପାଉଲ, ହୋଲି ସ୍ପିରିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ପଲ୍। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆଉ ପାଉଲ বা পল অ্যান্ড দ্য হোলি স্পিরিট, পাউল এবং পবিত্র আত্মা তিনোটি কাম এক নিজে পরিপূর্ণ ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ହନନୀୟ ଗଲେ ଆଉ ସେଇ ସାଉଲଙ୍କ ପାଖକୁ ତାଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ସେତେବେଳେ କହିଲେ ସାଉଲ ଭାଇ ଯେଉଁ ଯୀଶୁ ତୁମକୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ପଥ ମଧ୍ୟରେ ମୋତେ ପଠେଇଛ, ତୁମେ ଯେପରି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଅ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅ ଲେଖାଇ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅ ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଅ। ପ୍ରେରିତ 9 ପର୍ବର 17 ପଦରେ ଲେଖା। ସେଥିରେ ହନନୀୟ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରି ସେଇ ଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ପୁଣି ତାଙ୍କ ଉପରେ ହସ୍ତାର୍ପଣ କରି କହିଲେ ସାଉଲ ଭାଇ, ପ୍ରଭୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଯୀଶୁ ତୁମର ଆସୁଥିବା ପଥରେ ତୁମକୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ, ତୁମେ ଯେପରି ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅ ଓ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଅ, ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେ ମୋତେ ପ୍ରେରଣ କରିଅଛନ୍ତି। ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଅ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାତ୍ର କରୁଛନ୍ତି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ। ଯଦି ପ୍ରକୃତ ଆପଣ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବେ, ଆଉ ଜଣେ ପାଉଲ ଆଉ ଜଣେ ପିତର ହେଇଯିବେ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଉଲ ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆଉ ପାଉଲଙ୍କ ଜୀବନ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ନେଇ କେମିତି ତିନିଟା କଥା। ଏକ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ। ଦୁଇ, ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ। ଆଉ ତେଣୁକୁ ଲେଖା ହେଉଛି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଅ। ଆଉ ଦୁଇରେ କ'ଣ କଲି, ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କରୁଥିଲେ, ବୃଦ୍ଧି ସାଧନ କରୁଥିଲେ। ତିନିରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଉଥିଲେ। ନିଜେ କହିଲେ ମୁଁ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ବେଶୀ କରି ପରଭାଷାରେ କଥା କହିବି ବୋଲି ମନେ କରେ। ପରଭାଷା ଯଦି ଆପଣ ଯଥେଷ୍ଟ କହୁନାହାନ୍ତି, ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଉତ୍ତପ୍ତ ହଉନାହାନ୍ତି, ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ ସେସବୁ ବିଷୟ। ଖାଲି ଗୋଟେ ନାଁଟାକୁ ଥିବ, କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। ଯୋଉଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା ସେଠାର ସ୍ୱାଧୀନତା। ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ଆସିବ, ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ଚାଲିଯିବ। ସମସ୍ୟା ଆସିବ, ସମସ୍ୟା ପଳେଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଗୁରୁତର ହେବ। ସେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଗୁଡ଼ା ଶୁଣି ଲୋକମାନେ ଉତ୍ସାହିତ ହେବେ। ଆହା, ସେମିତି ଭଲ ସାକ୍ଷ୍ୟ ମିଳନ୍ତା କି? ମୁଁ ଡାକି ଡାକି ଲୋକଙ୍କୁ କହନ୍ତି, ମନରେ ନାଁ ଧରିକି ଠିଆ ହୁଅ କୁହ କହନ୍ତି। ମୁଁ ନିଜକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରନ୍ତି। ଘଣ୍ଟାଏ ମୋର କହିବାର ଥିଲେ 45 ମିନିଟ୍, ଅଧଘଣ୍ଟା କି ନହେଲେ 15-20 ମିନିଟ୍ ମୁଁ କହିବି ପଛକେ ବୋଲି ମୁଁ କହିଥାନ୍ତି। ଏକ୍ସାଜରେସନ୍, ଅଳ୍ପକୁ ବହୁତ କରି କହିବା, ତାକୁ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଚିତ୍ରଣ କରିବା, ସେଟା କିଛି ନାହିଁ। ଏକଦମ ବାସ୍ତବ ରିଏଲ ବିଷୟ ଦରକାର। ଆତ୍ମିକ ମଣ୍ଡଳୀରେ এইগুড়াক ହିଁ ସବୁ ଦେଖାଯିବ, ଅନ୍ୟ ବିଷୟ ଚଳିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ଆଉ ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ ବହୁତ ସାବଧାନ। ସେ ବ୍ରଦର ବୀରକିଶୋର ସିଂ ଛନୁ ଭାଇ ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ସବୁ ମଧ୍ୟ ଆସୁଥିଲେ। ଦିନେ ସେ କହିଥିଲେ, ଅନେକ ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟଲ ମଣ୍ଡଳୀ ଚର୍ଚ୍ଚ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ରହୁଛି, ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, ରହିପାରୁନି, ତିଷ୍ଠି ପାରୁନି। ଆପଣଙ୍କର ତିଷ୍ଠିଛି, ଯେହେତୁ ସେ କ'ଣ କଲେ, ଲିଡରସିପ୍ ଠିକ୍ ରହିଛି। ଆପଣ ନିଜ ହାତରେ ତାଙ୍କୁ ରଖିଛନ୍ତି। ଯଦି ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରିବେ, ଜୀବ ସବୁ ନାନା ମନିକର ନାନା ମତ ହେଇଯିବେ। କହିଲେ ସେ ଯାହା ଦେଖିଛନ୍ତି କହିଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ନିଜେ ସେଇଆ। ଯେତେ ପ୍ରକାର କଥା ବିରୁଦ୍ଧରେ କୁହାଗଲେ, ଯେତେ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଉଠିଲେ, ହେଇପାରିବନି। 44 ବର୍ଷ ପରେ ହେଇଗଲାଣି। ଗୋଟିଏ ମସ୍ତକର କେଶ ମୋର ଧଳାର ଥିଲା, ଏବେ ତ ଅଧିକ ସବୁ ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଯେମିତି ସେମିତି ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ମୁଁ ଦୃଢ଼ ରୂପେ ଧରି ରଖିଛି, ଧରି ରଖିବି। ସେଦିନ ମୁକୁଟ ଏ ହରଣ କରି ଯେମିତି କରିବ ନାହିଁ। ମୁକୁଟ ପାଇଁ ଲାଳାୟିତ ନାହିଁ ମୁଁ, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା ଭୟ କରେ। ହିସାବ ଦେଲା ବେଳେ କହିବେ ତୁମ ମୁକୁଟ ଆଉ ଜଣକୁ ଦିଆ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି ନା, ସେଟା କାହିଁକି ଦିଆଗଲା, ସେଇଟା କହିବାକୁ ନାହିଁ। ମୋତେ ଖରାପ ଲାଗିବ, ଅପମାନ ଲାଗିବ।
कहीं मुकुट दिगला तुम्हें योग्य हेल नहीं अयोग्य भाव आचरण कल तुम्हें जहाँ थिला से सब तुम गुड़ाए तुम्हें हरईदेल दिगला यहाँ कौन मो गोटे डिस्क्वालिफिकेशन अयोग्यता मोर दुर्बलता सेटा हो पार कम से कम ये कहे बेस उत्तम विश्वस्त दास प्रभु ये कह अल्प विषय विश्वस्त बहु विषय नियुक्ति दि दिव बहु विषय नियुक्ति ना ना सारू को मोर ना प्रभु आपे देले देवे ना मु प्रभु दृष्टि उत्तम विश्वस्त देखा ऑटोमेटिकली से बहु विषय नियुक्ति तो आसना आमको अधिक प्राक्टिकल हवा पाउलों को यथेष्ट पवित्र आत्मा पूर्ण हूँ खाली पवित्र आत्मा पूर्ण हवा कथा आत्मा दान गुड़ा भावी देखु तो जीवन बेकार हो जामर आत्मा 9टा दान अच्छी कौ दानटा अच्छी जदि ना कहाँ से अच्छी तेणुक आम टाइम वेस्ट कला अभ्यासगत कार्य करमको प्रभु को व्यवहार कर कौन आवश्यकता ही ना कौन जाए कौन कर बुद्धि ज्ञान कथा कहीदे टे नहीं ताकि काम हवा दरकार से काम तो लोक ऑटोमेटिकली चाहिए खोजे ना प्रभु से प्रकार द्वारा फिटेदेवे बंद कर दुई रे कौन पवित्र आत्मा पाउल एवं पवित्र आत्मा पॉल एंड होली स्पिरिट एक से यथेष्ट पवित्र आत्मा पूर्ण थे यथेष्ट प्रवास कर आत्मिक दान गुड़िक सब सहित दुई पवित्र आत्मा कार्य यथेष्ट भाव में बढ़ाते कौन गोटे स्थान देखा प्रेरित 19 पर्व जो से देखिले से आतक से बोध 12 जन पुरुष से फीस जो से देखुं से हस्तार्पण कले आउ से किपरि पवित्र आत्मा परिपूर्ण हेले हाँ से 12 जन पुरुष थे देखु देखु पचारे विश्वास कर पवित्र आत्मा पाई कि नाना शिक्षा द्वारा से थाऊ प्रथम पवित्र आत्मा पाँच से देख ना जानू शुणु एसब इत्यादि बाप्तिस्म नियो एमती जो बाप्तिस्म से जुक्ति कले से आम नहीं तो आज्ञा आउ कौन एमती नबू कर आउ थे नियो निष्कृष्ट नाम आउ थे से बाप्तिस्म नेले हस्तार्पण आप गोटे भूल विषय संशोधन कले आपन को भूल कथा कहले संशोधन करे आप चाहूना निजर चिंताधारा जिदी अटल हो रोचे आशीर्वाद पाइबे जिते पाउलों कथार आउ थे डुबन कहीकि भूल हो प्रथम डुबन कही द्वितीय डुबन ने से हस्तार्पण कले आसने नाना भाषा कथा कहले पवित्र आत्मा भाववानी ये गोटे हस्तार्पण कर मात्र के पवित्र आत्मा पूर्ण नाना भाषा कथा कहले भाववानी सब कले पवित्र आत्मा कार्य एमती बढ़ाऊे से पितर प्रेरित मैंने जो आउ से साधारण लोक मैंने वाक्य ग्रहण कले नाना आश्चर्य कर्म फिलिप द्वारा साधना पर डुबन सब डाले और देने पितर जन को पठेले जमी पवित्र आत्मा पाइबे से प्रार्थना हस्तार्पण कले पवित्र आत्मा पाइबे अन्य लोक को प्रभु पठेले जाए कथा को पवित्र आत्मा सब परिपूर्ण हेले पवित्र आत्मा कार्य अतिशय बढ़े से आज प्रभु सेमती लोक खोजुंट पाउलंकर अनुकारी हो पितरंकर अनुकारी हो प्रेरित मानकर अनुकारी हो भाववादी मानकर अनुकारी हो जो मान को प्रभु उठे से देखा कथा से शिखा कथा आ बाकी सब बाहर लोक जिते अच्छा क्या तुच्छ कर कहूना समालोचना कर कहूना मात्र बाइबल कहूँ जो मैंने प्रभु दास नुहति उदर दास बोली से चिन्ह से पृथक हो जाओ बोले सब बाइबल लिखा अच्छी से द्वारा विघ्न घटुच दंड पाइबे से दंड पाइबे प्रभु छाड़ देते किसी समय गहम जोड़ी बुना ही बालक से बुना हम किंतु से कार्य मुझे बर्दास्त करनी कहले मंडली सब से लोक मैंने अलग अलग सब इति कथा मन दुखे पर से आउ थे आम सहित सम्मिलित होगा केमी हम जड़े कले से जासन भाई जे प्रकार अच्छा सी भी कथा पड़ी से जाकि डुबन मुझे गलापर शुणी कौ मैंने सब डुबन नहीं मो हाथ में नहीं ना केमती ना बाइबल एमती लिखा बाइबल एत ज्ञान तुमको आसीगला जीशु दर्शन पाइच के गोटे बड़ आश्चर्यकर्म कर तुम के कि तुम प्रार्थना हस्तार्पण किए पवित्र आत्मा पाई तुमको प्रभु लोक दास बोली लोक मानुंट स्वीकार कर जगह तुम स्थान पाइच गाँ कि सहर की बड़ मीटिंग गुड़ाक यही गोटे कथा तुम जानीदेल मुझे जापारि ना जो प्रभु जीशु मत स्वयं दर्शन कथा अल्फा शिक्षा को जाओ
एत विषय जाना भर मत प्रभु छाड़दे मत जानापी देले ना आत्मिक दान सब पाई एकांत चेष्टा करते दिन फास्टिंग कर मत कह आत्मा नट दान पाइबा पाइल कि किसी चल तुम देखाओ देखा ना बेसी तुम जागल अधिक भाव ना तुम चिंता कर जो जो समस्या तुम पाखे आसी पहुंची बड़ बड़ समस्या कहीं उद्धार कर पार नुले पहुंची तुम उद्धार कली टिके चिंता करनी मो विषय कौन सी लोक मो पाखक आसी नथिले से आनी प्रभु व्यवहार कले पास्टर सैमसन बापा कहले 26 जन मिशनरी आसते आज्ञा नैष्ठिक हिंदू अति भयंकर लोक मैंने आंटी सोशल एक्टिविटी सब असामाजिक कार्य परिपूर्ण लिप्त थे गोटे छोट पिला को प्रभु आनी आमको बदल देले से पिला विषय चिंता कर ना पचार व्यक्तिगत भाव में यहाँ कौन ना एका थरे करदे तुम से जासन को सब कहला ना आम भूल हो कौन कर आउ थे डुबना दरकार मुझे तो देजी समस्त सामने मंडली ठिया मुझे भूल कर जदि कहीपर तो अलाउ कर ठिया मुझे भूल करदेली एम कथार पड़ी मुझे तेणुक अलाउ कर आउ अने हेनी 2-4 वर्ष किसी जाए से प्रभु प्रश्न उठुना तुच्छ कल ना मत तुच्छ कल वाक्य तुच्छ कल अन्य श्रेष्ठ कल सेटा मुझे धरुना मत तुच्छ कल अन्य श्रेष्ठ कल मु तले ही गली सेटा मुझे धरुना वाक्य वाक्य बाहर तुम चल मो सहित कनसल्ट कल ना आईपरी भाव तेणु से मंडली में बहुत सावधान प्रेरित मान शिक्षा सभ्यता रोटिया प्राप्त रहा गोटे शिक्षा 2 प्रकार शिक्षा ना आम सब मंडल से चलिक आस मोहन अंचल सबुरे बालेश्वर गलापर से अजु भाई को प्लास्ट कर अभिषेक दिगला से सबुरे से सब अटहित अच्छा कटक मोर उपस्थिति कि अनुपस्थित गोटे भूल शिक्षा जमी भर को आसो कौन से भूल लोक आसपार 2-3 जन करूँ किसी जाए ना थाऊ मु फेरिया पर्यंत से बंद हो से निजा न जाए भूल जिन से भर बहुत स्ट्रिक्ट आरंभ अच्छी एवं भी आगामी समय पवित्र आत्मा यथेष्ट परिपूर्ण हवा कह प्रभु व्यवहार सेटा न थी मो कम करी शिक्षा को प्रचार प्रश्न में से साक्ष्य वाक्य थाऊ किसी से सब किसी आवश्यक ना कौन निष्ठा ही से आसो ना लोक चाहिए भी नहीं से प्रकार भाव केत लोक मैंने सेमती कहते ना सब ना जहाँ पसंद लगे जहाँ प्रभु व्यवहार करता तो खोजे लोक मैंने दरकार किए अटकब प्रभु जो उठे द्वार फिटेबे मु अदृश्य मोर पता सता रहा प्रभु जहाँ चाहते मुझे कंट्रोल कर अटकईदेवी मुझे लोक ना प्रभु को संतुष्ट कर जमी प्रभु को दृष्टि भल तदनुसार मो कार्य कर चली कार्य करी से मंडली सब तिष्ठिक रही प्रभु सब साहय कर आगामी दिन में तिष्ठि रही यथेष्ट बढ़ेबार अच्छे स्वप्न दर्शन सब अनुसार मोर सेवा कार्य को प्रभु आहरी अधिक वृद्धि करेंगे तो मुझे निकट अल्प दिन तले देखे किपरि बहुत असंख्य लोक मैंने चतुर्थी रही किए जना पड़नी किए गोटे भद्रलोक आसी किए से मीटिंग नब मत कहते एक मीटिंग तुम्हें नब सप्ताह भर मुझे देखी 40-50 हजार लोक हो पारे मुझे भावुँ चारिड़े लोक 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 प्रबल कौ जगार मुझे जापारूना कि पास्टर सैमसन को देखते गोटे पाखे मो मनर चिंता से कहते के लोक प्राय हे 15 लाख से कहते आमती आक्षरिक भाव में ना सांकेतिक भाव में ये अर्थटा 15 लाख मैंने 15 लाख लोक ना आत्मिक भाव में से प्रकृत भल विश्वासी से भाव में संख्या कहुपर प्रभुदान मोर से सब लक्ष्य नहीं कि कार्य कर खाली एठी बसिकी ये जो कैमेरा बड़े बड़े 2 जन 3 जन से ना ये अनेक लोक शिक्षा ग्रहण कर मोठार कटक अनेक तो पछघुंचा देते प्रथम थी शेष लोक अनेक पड़े मुझे जो दायी ना निज निज दायी से मो निजर मंडली परिश्रम अच्छे जो स्वाधीन भाव में मुझे अर्गानाइजेसन नहीं संस्था नहीं देश नहीं विदेश नहीं क्या साहाय्य प्राप्त होना तल ऊर्धर मोर साहाय्य आसे एवं चारिड़े बहुत जनाशुना कि कार्य करुँ प्रभु जानते आगे एकाथरे से बढ़िया मुझे छाटिपिटी लगे जमी प्रभु चाहिए से अनुसार कही मुझे चली प्रभु सहित आमर आत्मिक जीवन पूरा भिन्न हवा आज ये कथा कह तुम्हें कौन पाउलों परी
ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଟିକେ ବାହାର କର, ପରେ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଆସିଲା ପରେ ଚିନ୍ତା କର। ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କହୁଛ ତୁମେ କ'ଣ ପାଉଲଙ୍କ ପରି ତାଙ୍କର ଅନୁକାରୀ ହେଇଛ, ଇମିଟେଟ୍ କରୁଛ, ଅନୁକରଣ କରୁଛ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେ ଯେମିତି ସେମିତି ହବ। ଯଥେଷ୍ଟ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଅ, ପରଭାଷା ଯଥେଷ୍ଟ କୁହ, ଉତ୍ତପ୍ତ ଆତ୍ମାରେ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା 2 ହେଲା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାର କାର୍ଯ୍ୟ। ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି କର, ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ହସ୍ତାର୍ପଣ କର, କ'ଣ କରୁଛ କର, ଲୋକ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତୁ। ନହେଲେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ବୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ଭଗବାନଙ୍କର ସହଜ ଯଦି ଲୋକ ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବେନି, ଆତ୍ମାଙ୍କର ବୃଷ୍ଟି ହେବନି, ସେଥିରେ ଲୋକମାନେ ଉତ୍ତପ୍ତ ହେଇପାରେ ନା, ତାହେଲେ କି କାମ ସେଇଟା ନାଇଁ। ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ହବ, ପାଉଲଙ୍କର ଅନୁକରଣ କରି ଏଇଟା ଆମ କରିବାକୁ। ଆଉ କ'ଣ କହିଲି ତୃତୀୟ ନା ଯଥେଷ୍ଟ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ। ତିନିଟା ଯଥେଷ୍ଟ କଥା। ଯଥେଷ୍ଟ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ, ଯଥେଷ୍ଟ ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କଲେ ଏବଂ ଯଥେଷ୍ଟ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ। ବାଇବେଲରେ ଅଛି ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥୀୟ 12 ପର୍ବ, 13 ପର୍ବ, 14 ପର୍ବରେ ବିଶେଷ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ କଥା କେମିତି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ 14 ପର୍ବରେ କେମିତି ସବୁ ଆତ୍ମିକ ଦାନ ସବୁ ବିଷୟ ନେଇକି ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ଯାଇକି କେମିତି କରିବାକୁ, ଆତ୍ମିକ ଦାନ ସବୁ ପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ତା ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାବବାଣୀ କରି ଆଉ ପରଭାଷାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ନିଜେ ପରଭାଷାକୁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ମଣ୍ଡଳୀ ଟିକେ କମ୍ କରି କହିବ, ଖାଲି ପରଭାଷାରେ ଘଣ୍ଟାଏ ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛ ତାହେଲେ କି ଲାଭ? ମୁଁ ବି ତ କେବେ ବି ସେଟା ଚାହିଁବିନି, ଆଲାଉ କରିବି ନାହିଁ। ଖାଲି ପରଭାଷା ଜଣେ କହୁଛି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରି, ସେ ପରଭାଷା ଟିକେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କର ନିଜ ଭାଷା ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। କେମିତି ନା ଯଦି ପରଭାଷାର ଅର୍ଥ ସହିତ କରୁଛ କର ତାହେଲେ ଶୁଣିବା ଭାବବାଣୀ କ'ଣ ତା ଭିତରେ ଥିବ। ପରଭାଷା ଆଉ ତାର ଅର୍ଥ ଭାବବାଣୀ ସହିତ ସମାନ ହବ। ଘରେ କିନ୍ତୁ ଏକୁଟିଆ ବେଳେ ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ କରିବ। ତେଣୁ କାଲି ଲୋକମାନେ ଭୁଲ ବୁଝିବେ। ଆଉ ଲୋକ କହିଲେ ମଣ୍ଡଳୀରେ 5ଟି ବୁଦ୍ଧିର ସହ କଥା କହିଲେ ଭଲ 10,000 ପରଭାଷାରେ କହିବା ଅପେକ୍ଷା ଲୋକ ବୁଝିବେ। ତେଣୁ ଅନେକ ଭୁଲ ବୁଝିବେ କହିକି ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜି ବି ସେୟା ନାହିଁ। ମଣ୍ଡଳୀରେ ପରା ପରଭାଷା ଆଲାଉ ନାହିଁ, କୋଉଠି ଆଲାଉ ନାହିଁ, ଭଲରେ ପଢ଼ିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସେ ନିଜେ କହିଲେ ମୁଁ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ବେଶୀ କରି ପରଭାଷାରେ କଥା କହୁଛି ବୋଲି। ଧନ୍ୟବାଦ। ପରଭାଷାର ଗୁରୁତ୍ୱ ସେ ରଖିଛନ୍ତି ଆରମ୍ଭରୁ। କେହି ବୁଝିବେନି, ମାତ୍ର ଆମେ ନିବିଡ଼ ବିଷୟ କହୁଛୁ। କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନ କ'ଣ, ଏସବୁ ଡିଟେଲ କରି ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ମୁଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ବିଷୟଗୁଡ଼ାକ ମୋର ଆଉ ସେ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ପୋଷ୍ଟରେ ହୋଲି ସ୍ପିରିଟ୍ 10 ସିରିଜ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିଲି। ତାର ପୂର୍ବରୁ ସେ ଆଉ ଜୟଶଙ୍କର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ନରକର କଥା ଭାଇନା ଖାଲି ଇଂଲିଶରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଶବ୍ଦ ସବୁ ବୁଝି ହେବନି, ଆପଣ ଦୟାକରି ଟିକେ ଓଡ଼ିଆରେ କରନ୍ତୁ। ଏଇଟା ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରି ଅନେକ ଦିନ ଚାଲେ। ତାପରେ ମୋ ମନକୁ ବାରମ୍ବାର ଆସିଲା ଯେ ପରିଶ୍ରମ ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ପାଇନା, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପାଇନା, ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ପାଇନା, ଆଉ କୋଉଟା ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ? ଠିକ୍ ଅଛି, ଆହୁରି ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଲାଗି ତାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେବେ। ହେଭେନ୍ର ଆଉ ସିରିଜ 10ଟା ଇଂଲିଶ ଥିଲା, ତାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ କରି, ତାପରେ ହେଲ୍ର ସିରିଜ 10ଟା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଇଂଲିଶଟାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ କରି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରି ସବୁ କରିଦେବେ। ତାପରେ ହୋଲି ସ୍ପିରିଟ୍ଟାକୁ ମଧ୍ୟ ସେଟା ଖାଲି ଇଂଲିଶରେ ଥିଲା ଆଗରୁ, ତାକୁ ସବୁ ଓଡ଼ିଆରେ କରି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲୋକ ଭଲ ଜାଣନ୍ତି, ତାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରି ତାକୁ ମୋ ସାରିଦେଲି। ଫେସବୁକ୍ରେ ଆଉ ତାର ଫିଡ୍ରେ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଫିଡ୍ରେ ମିଳିବ, ଷ୍ଟୋରିରେ ମିଳିବ, ଆଉ କ'ଣ ସେ ମେସେଞ୍ଜରରେ ମିଳିବ, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ମିଳିବ, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ର ଷ୍ଟାଟସ୍ରେ ମିଳିବ। ଯେଉଁଠି ଇଚ୍ଛା କଲେ ସେଇଟା ଯଦି କାହାର ଇଚ୍ଛା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥିବ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପର୍ସନାଲି ପଠାଏ। ଆଉ ସେମାନେ କେମିତି ସେମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ କରେ, କାହିଁକି କେତେ ଜଣ କହୁଛ ଏଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଆହୁରି ଆମ ସଙ୍ଗୀତରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଅନେକଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଏଗୁଡ଼ାକ ସେୟାର କରୁ। ଜାଣି କୌଣସି ପ୍ରକାର ସତ୍ୟ ବିଷୟ ଚାରିଆଡ଼େ ଖେଳେଇ ହେବାକୁ ଜାଣିବାକୁ। ଆଉ ସେହିପରି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ମୋର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଚାର ଆଉ ସମସ୍ତ କରିଥାଏ। ତେବେ ଆଉ ତେଣୁକରି ଦିନେ ସେ ପାଷ୍ଟର ସାମସନ୍ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ବାକ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଫାଇନାଲ ଆସିଲା ବେଳକୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ କଥା ନିଶ୍ଚୟ ଥିବ, ସେଇଟା ତ ଆବଶ୍ୟକ। ବୁଦ୍ଧିର ସହିତ ସେପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ତ। ତେଣୁ ତ ପାଉଲ ମୁଁ ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଗୃହ ନିର୍ମାଣକାରୀ କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ସାକ୍ଷ୍ୟ ବାକ୍ୟ ପ୍ରେମ ଆନନ୍ଦ ଶାନ୍ତି ଏ ବିଷୟରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର କଥା ଶୁଣେ, ହଁ ସମସ୍ତେ ଶୁଣୁଥିବେ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ କଥା କଲା ବେଳକୁ ଆଲର୍ଜି ପରି ଲାଗିବ କେତେ କମ। ସତ୍ୟ ବିଷୟ ପ୍ରେରିତ ଶିକ୍ଷା କଲା ବେଳକୁ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ ଲୋକଙ୍କର। ଶୁଣ, ଆମେ ତ କହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହବ। ଯେଉଁ ପାଖରେ ଯିଏ ଜାଣିଛି ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ସେ କହିବ, ତମେ ଶୁଣେ ଶୁଣ, ନ ଶୁଣେ ନ ଶୁଣ। ତେଣୁକରି ସେଇ ଜି ଯୁଗର ମଧ୍ୟ କୁହାହେଲା, ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ସେମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ ବା ନ ଶୁଣନ୍ତୁ ତୁମେ କୁହ, ଆଉ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ କର୍ମର ସେମାନେ ଫଳ ପାଇବେ। ମାତ୍ର ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ କହିଲା ବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁମାନେ ହୃଦୟ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ହେଇକି ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଇଠି ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥେସଲୋନିକ୍ୟ ଆଉ ତାର ଆଉ ସେ 1 ପର୍ବରେ ଯାହା ଦେଖିଲି ତାର 5-6 ପଦରେ
ଏ କ'ଣ ହେଲା ଆଉ ତୁମେ ଆମକୁ ଅନୁକରଣ କରୁଛ ହେଲା ତୁମେ ଆମର ଅନୁକାରୀ ପାଉଛ କହିଲେ ପ୍ରଥମ ଗ୍ରନ୍ଥ 11 ଏକ ପଦର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଇଏ କରୁ ନ କରୁ ବାକ୍ୟ ଅନ୍ୟଥା ହବ ନାହିଁ। ଏଇଠି ଥେସଲୋନିକ ମଣ୍ଡଳୀ ସେ କହିଲେ ତୁମେ ଆମର ଅନୁକରଣ କରୁଛ ବାକ୍ୟ ନିହାତି ସଫଳ ହବ କାହାଠାରେ କାହାଠାରେ କାରଣ ସେ ବାକ୍ୟ ଶେଷ ଦିନ ଆମର ବିଚାର କରିବ କ'ଣ ଅନୁକରଣ କରିବା କଥା ଦୁଇଟା ପ୍ରଧାନ କଥା କହିଲି 5 ପଦରେ ଯାହା ଲେଖା ଅଛି ପବିତ୍ରାତ୍ମା ଶକ୍ତି ଆଉ ତା ଭିତରେ ମୁଁ ପବିତ୍ରାତ୍ମାଙ୍କ କଥା କହିଲି ପବିତ୍ରାତ୍ମା ପାଉଲ ଏବଂ ପବିତ୍ରାତ୍ମା ପାଉଲ ଆଣ୍ଡ ଦ ହୋଲି ସ୍ପିରିଟ୍ ଏଇଟା ଯେଉଁ ମୂଳ କଥା ମୁଁ କହିଲି ଯଥେଷ୍ଟ ପବିତ୍ରାତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ପବିତ୍ରାତ୍ମାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ ବୃଦ୍ଧି କଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ପବିତ୍ରାତ୍ମାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆଉ ସେ କ'ଣ କଲେ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟରେ ସେ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ବାଇବେଲ ସବୁ ଲେଖା ଅଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ବୁଝେଇଲେ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଏଇ ସେ ଯେଉଁ 12 ଜଣ ପୁରୁଷ ହସ୍ତାର୍ପଣ କଲେ ସେଇଟା ଆମ ଉପରେ ହେଲା କି ନାହିଁ ଯାହା ଲେଖିଛନ୍ତି ଆମେ ଲେଖିପାରୁ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଯୁଗ ଯୁଗ 2000 ବର୍ଷ ପରେ କେମିତି ସେମାନେ ଫଳ ଫଳୁଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ କରିବା ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ଜୀବନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଉତ୍ତମ ସୁଗ୍ରାହ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ଦେଖାଯିବ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ଯେଉଁ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ଯୀଶୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଲାଭ ସ୍ୱରୂପ ହେଇପାରିବା। ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଉଦାରବାଣୀ ଖାରାବା শাকালা রাবানি আদারবানি খারাবান্দা উদারবানি খারাবা শাবারি কালা রাবানি খারাবান্দা রাবানা দারা উরাবাত্রাবানি আদারবানি খারাবা শাকালা রাবানি আদারবানি খারাবান্দা রাবানা দারাবান্দা প্রভু তোমার নামর প্রশংসা গৌরব যুগে যুগে আজর সময় নিমন্তে ধন্যবাদ সুযোগ নিমন্তে ধন্যবাদ প্রভু ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଭୋଜନ ପାନ ନୁହେଁ ଧାର୍ମିକତା ଶାନ୍ତି ଓ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଠାରେ ଆନନ୍ଦ ରମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଦୟାକରି ଉତାରବାନି ଖାରବା শাকালারাবানি ଖାରବା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ଯେପରି ଆମ ଠାରେ ଅଛି ତାହା କେବେ ଆମକୁ ଶିଥିଳ ହୋଇ ରହିବାକୁ ଆମକୁ ଦେବ ନାହିଁ ଆମେ ମାନ୍ଦା ହେଇପାରିବୁ ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ଆତ୍ମାରେ ଉତ୍ତପ୍ତ ହବୁ ଆମେ ଆଣ୍ଠି ଯିବୁ କେତେବେଳେ ଠିଆ ହବୁ କେତେବେଳେ ହାତ ଉପରକୁ ଉଠେଇବୁ କେତେବେଳେ ଉବୁଡ଼ ହବୁ ମୁଖ ଖୋଲା ଥିବ ଗୀତ ଗାଉଥିବୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିବୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଥିବୁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଦାନ କରୁଥିବୁ ପ୍ରଭାଷା କହୁଥିବୁ ଭାବବାଣୀ କହୁଥିବୁ ପୁରା শাকালারাবানি খারাবান্দা রাবা তাহলে ଆମମାନଙ୍କର ତାହା ଲାଭ ହବ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଲାଭ ସ୍ୱରୂପ ହବ କାରଣ ମଣ୍ଡଳର ନିଷ୍ଠାଜାତ ଆମମାନଙ୍କୁ କରିବାକୁ ହବ ଅନେକ ଆତ୍ମା ଲାଭ କରିବାକୁ ହବ ତୁମ ରାଜ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ହବ ଆମମାନଙ୍କୁ ପାଉଲଙ୍କ ପରି ହବାକୁ ହବ କେତେ ଗୁଣା ପଡ଼ିଛୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ବାସ୍ତବବାଦୀ ହେବା ନିମନ୍ତେ ତୁମେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦୟା କର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ହେବା ପାଇଁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା କର ଜୀବନରେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ପୁରା শাকালারাবানি খারবা ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତୁମେ ନିଜେ ଆସିବ ଏବଂ ତାପରେ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କର ହିସାବ ନେବ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ସେ ବିଚାର ସିଂହାସନ ଆମମାନଙ୍କୁ ଠିଆ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ହେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦୟା କର ଏ ସବୁକୁ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖି ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଉ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ସଚେତନ ହେବା ପାଇଁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ ତୁମର ଶାନ୍ତି ଅନୁଗ୍ରହ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହ ଶୁଣିଲ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ତୁମର କଣ୍ଡେବଜା ପାଦ ପ୍ରଣାମ ଚୁମ୍ବନ କରେ ଏବଂ ତୁମର ହସ୍ତରେ ଆମମାନଙ୍କର ସର୍ବନାତ୍ମା ସବୁ ସମର୍ପଣ କରେ ନିତ୍ୟ ଜୀବିତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। There shall be showers of blessing. This is the promise of love. There shall be seasons refreshing sent from the Savior above. Showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. পিতা ঈশ্বরଙ୍କର ପ୍ରେମ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସହାୟତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଗୌରବମୟ ପୁନରାଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ